So hari ini kita akan cuba habiskan chapter 4. So we are going to continue on example 4 and 5 lah. So example 4 dengan 5 merujuk kepada Gauss elimination method dan juga Cramer's rule. Okay, so sebelum kita pergi kepada Gauss elimination method, so let's look back at what is the difference between Gauss elimination dan juga Gauss-Jordan elimination method. Okay. So untuk Gauss-Jordan hari tu last week kita dah solve and the final answer yang kita perlu selesaikan adalah ini. So this is our goal where we get identity matrix and the one on the right hand side kita will be the answer for our X. Okay. So ini adalah Gauss-Jordan elimination method. Untuk Gauss elimination, dia masih lagi menggunakan ERO, elimination method, elementary row operations. Tapi goal kita tak nak jadikan dia sebagai identity, tetapi kita nak jadikan dia upper triangular matrix. Okay, nampak kan upper triangular. So ini upper triangular, where elemen yang kat bawah ni dia mestilah 0, 0, 0. Okay, so bila kita dapat dalam bentuk ini, so kita akan stop dan buat simultaneous equations and then kita akan dapatkan jawapan lah X, Y dengan Z. So itu beza antara Gauss-Jordan dan juga Gauss elimination. So boleh nampak So ini tak perlu jadikan dia kosong lah. Okay, now kita pergi kepada example. So saya menggunakan example yang sama. Okay, example yang sama supaya kita nampak lah final answer kita ni sepatutnya jawapan yang sama. Okay, so let's look at the questions here. So example 4 ini, so last week kita dah jawab yang Gauss-Jordan kan? So this week kita nak cuba solve menggunakan Gauss elimination method. Okay, so first of all, step yang pertama adalah kita akan write dia sebagai augmented matrix. So sini adalah our matrix A, palang, dan ini adalah matrix X kita. Okay, A kita adalah 3 by 3 matrix dan matrix X kita adalah 3 by 1 matrix. Okay, and then step yang kedua adalah kita akan perform ERO, elimination methods. Okay, dan kemudian step yang ketiga setelah kita selesai, kita perlu jadikan dia upper triangular matrix. So 1, 1, 1. So 1, A, B, C. So bawah ini akan jadi 0, 0, 0. So this will be the answer for our X lah. X, Y, Z. Okay. Oh sorry. Kejap Ini bukan X tapi ini adalah B. So nanti kita akan dapatkan 3 by 1 untuk X dan ini masih kekal 3 by 3 matrix. Okay, so ini adalah kita punya step. So first of all, last time kita dah buat dia punya Gauss augmented matrix, this one kan? Okay, so saya akan salin sahaja. So this is our first step, jadikan dia augmented matrix. Okay, now step yang seterusnya saya akan tukar saya gunakan warna biru ni 4 ini supaya dia menjadi 1. Okay, so macam mana nak ubah dia? So last time kita buat untuk dapatkan row 1 yang baru, kita tukar row 1 interchange dengan row 2. Sebabnya kita dah ada 1 dekat sini, so kita bawa dia naik atas sahaja. Okay, so let's do the same steps lah. So kat sini row 1 yang baru adalah daripada row 2. So 1, 1, 1, 8 dan row 2 adalah 4, negative 2, 1, negative 10 dan row yang terakhir adalah 4, 2, 1, 6. Okay, so ini yang pertama. Yang kedua last time kita buat, sekejap saya gunakan warna hijau. So kita nak ubah 4 dan 4 ini kepada nombor kosong. Okay, sebab remember kita nak jadikan dia seperti ini, 1, 0, 0. Okay, so bawah dia ni kena kosong. So the operations that I'm going to use will be
row 2 yang baru equals to row 2 minus 4 row 1 and row 3 yang baru will be equals to row 3 minus 4 row 1. Okay. Okay, so let me write the calculation kat sini. So row 2 adalah 4, negative 2, 1 and negative 10. Okay, and then for row 1 adalah 4, 4, 4, 8 darab 4, 32. Okay, so the operations that we use adalah R2 minus 4R1. So R2 minus 4R1. Hence, the new R2 will be 4 tolak 4 dapat 0, negatif 2 tolak 4, negatif 6, 1 tolak 4, negatif 3, 10, negatif 10 ini akan dapat negatif 42. Okay, and then saya tulis dekat second row, 0, negative 6, negative 3, negative 42. And now, saya padam pula dekat row 1 punya value ni, kita gantikan dengan row 3 yang lama. Okay. So sekarang ni kita nak buat second operation So row 3 adalah 4, 2, 1, 6 and kita akan tolakkan dengan 4 row 1. So R3 minus 4 row 1. So 4 tolak 4 dapat 0. 2 tolak 4 dapat negatif 2. Dan 1 tolak 4 adalah negatif 3. And 6 tolak 32. 6 tolak 32 berapa ya? Negatif 26. So ini adalah row 3 yang baru. So saya salin 0, negatif 2, negatif 3, negatif 26. Dan row yang pertama dia kekal sebagai 1118. Salin sahaja yang atas inilah. Okay, sebab kita tak tukar apa-apa pun dekat row yang pertama. Okay, so saya padam yang ini. Kemudian saya teruskan operasi untuk so sekarang ni first column dah jadi 100. Okay, so kita tengok balik semula. So first column dah jadi 100. Now saya perlu tukar the element of 22 sebagai 1. So element of 22 kita kat sini adalah negative 6. Okay, now saya letak dekat sini ya. So row 2 yang baru akan bersamaan dengan negative 1/6 of row 2. So saya darabkan dengan constant. So darabkan dengan 1/6. Okay, so semua entry dekat dalam row 2 ini darabkan dengan negative 1/6. And then I will get 0, 1, 1/2. Negative 42 divided by negative 6 adalah 7. Okay. So apa nak buat dengan lagi 2 row? Salin sahaja. 1, 1, 1, 8 dan 0, negative 2, negative 3, negative 26. Okay. Kejap lupa pula. Ni tadi step 1 kan? Saya kena tulis step 2 dekat mana? Okay, tak apa. Nanti kejap lagi lah. Okay, seterusnya. So this one dah jadi 1. Okay. So now kita kena ubah bawah satu ni dekat row yang ketiga. Row yang ketiga, column yang kedua, negative 2 need to be changed into kita guna warna orange 0. So negative 2 itu perlu diubah kepada kosong. So what will be the operations? Row 3 yang baru datangnya daripada row 3. So kat sini kosong-kosong So saya gunakan row yang kedua lah. So row yang kedua darabkan dengan 2. So row 3 plus 2 row 2. Okay. So now saya kecilkan, besarkan balik.
Okay. So let me do the calculation here. So row 3 adalah 0, negative 2, negative 3 and negative 26. Dan 2 row 2 adalah 0, 2, 1, 14. Okay. So row 3 yang baru datangnya daripada apa? So row 3 plus. So row 3 plus 2 row 2. So 0 plus 0 adalah 0. Negative 2 plus 2 dapat 0. Negative 3 plus 1 dapat negative 2. And negative 26 plus 14 kita dapat negative 12. Betul ke? Okay, negative 12. Okay, so saya salin kat bawah ni 0, 0, negative 2, negative 12. Okay. The rest yang atas salin balik sahaja. 1, 1, 1, 8, 0, 1, half, 7. Okay. Now kita dah ubah kepada row 2. No, kolom 2 kita dah jadikan dia 1 dengan 0 kat sini 1 dengan 0 sudah. So last kali kita akan jadikan elemen dekat third row ni, negative 2 ni, kita nak jadikan dia sebagai 1. So apa yang kita akan buat adalah darabkan dengan a constant lah, negative half. This time kita gunakan warna apa lagi ya? Warna pink sikit lah. Okay, kejap saya tulis kat bawah ni So row 3 yang baru will be equals to negative half row 3. So kita nak ubah ni kan. So darabkan dengan negative half. And here I get 0, 0, 1, 6. Okay, and the rest will be 1, 1, 1, 8 dan 0, 1, half, 7. Okay, so ini adalah jawapan yang kita akan dapat lah. So dekat sini saya stop sebab kita dah dapat upper triangle. Okay, so dah dapat upper triangular matrix, so boleh stop. Okay, so lepas stop kita buat apa? So tadi terlupa pula nak label kat sini. Sekejap So tadi step yang pertama kita buat augmented matrix. Okay. Untuk step yang kedua sebenarnya kita perform ERO. So start daripada sini lah. So sini semua kita perform ERO. So ini adalah step yang kedua. Okay. And then kita jumpa this one. Upper triangular matrix. Okay. So kita dah dapat upper triangular matrix. So kita akan stop dekat situ. So now let's move on to step number 3. Okay. Step 3, apa yang saya akan lakukan adalah kita write back the equations. So apakah equation yang ada? So daripada sini dia membentuk 1118 akan jadi x plus y plus z sama dengan 8. So ini adalah equation yang pertama. Okay. And then daripada second row membentuk our second equations lah. It will be y plus half z sama dengan 7. So ini adalah equation yang kedua. Dan equation yang ketiga adalah z sama dengan 6. So sebenarnya kita dah dapat jawapan Z. So kita akan masukkan. Now we are going to substitute Z equals to 6 into equation 2 supaya kita boleh dapat jawapan Y. Okay, so Y plus 1 over 2 multiply by 6 sama dengan 7. So kat sini dapat apa? Y plus 3 sama dengan 7. Kemudian kita akan pindahkan 3 on the right hand side. So y sama dengan 7 tolak 3, hence y sama dengan 4. Okay, so here kita dah dapat jawapan z sama dengan 6, y sama dengan 4. And then kita perlukan x.
So substitute again. Now kita akan substitute y equals to 4 and z equals to 6 into equation 1. Okay, so we have x plus 4 plus 6 sama dengan 8. So x will be equals to 8 tolak 4 tolak 6. So dapat berapa x ni? 8 tolak 4 tolak 6 dapat negative 2. So that will be our final answer. Bolehlah groupkan dia together. X sama dengan negative 2, y sama dengan 4 dan z sama dengan 6. Okay, so this will be our final answer. Ni step 3. So step keempat kita buat simultaneous equation. Maksudnya Miss dia tidak perlu kasih kosong lah kan yang ABC tu? Yes, tak perlu. Kita stop sampai dapat kita punya upper triangle. Lepas tu dah boleh terus solve lah menggunakan simultaneous equation semula. Okay, so let's look at example 5. So, solve using Cramer's rule. Okay, Cramer's rule ni apa? So kejap kita tengok balik Cramer's rule. So Cramer's rule, dia punya step ada 3 juga. Okay, yang pertama adalah find the determinant of matrix A. Okay, kemudian kita akan cari determinant of AX, AY dan AZ. Dan kemudian kita akan dapatkan jawapan X, Y, Z dengan cara determinant of AX, AY, AZ ni setiap satunya akan dibahagikan dengan determinant of A. Okay, so itu adalah untuk Cramer's rule. So Cramer's rule ni dia nak tengok kita punya apa nama tu skill untuk determinant lah. Okay, so ini saya gunakan soalan lain pula. Solve the following system of equations using Cramer's rule. So soalan ini dia dah bagi kita dalam bentuk matrix. So this will be our matrix A. Kejap tak nak guna ni. Okay, so this is our matrix A. Ini adalah matrix X. Ini adalah matrix B. Okay, so first of all tadi step yang pertama adalah kita nak dapatkan determinant of matrix A. So step 1, cari determinant of A. Okay, so macam mana nak dapatkan determinant of A? Kamu nak expand guna row ataupun column? Yang mana satu? Satu. Yes, kita gunakan satu. So either second row ataupun third column. Which one? Row. Row okay. So kita akan gunakan expand using our second row. Okay. So untuk second row, what is our sign of the cofactor? Negative, positive, negative. Okay. So kat sini saya akan mulakan dengan determinant of A is equals to negative 1. Okay. Sign darabkan dengan elemen. Kemudian kita akan darabkan dengan minor of 1, 1. Sebab sign ni adalah sign of cofactor dan so delete, bukan 1, 1. Element of 2, 1. So delete second row, delete first column. So kita akan dapat negative 3, 1, negative 1, 1. So negative 3, 1, negative 1, 1. Kemudian plus 1. Okay, mana datang 1 ni tadi? Sebab dekat elemen kita adalah 1, 1. 1, sorry. Masih 1, 1 je. Lepas tu kita buat apa? Delete second row, delete second column. So tinggal adalah 1, 1, 2, 1. Kemudian minus 1. So minus 1. Darabkan pula dengan kita delete second row, delete third column. So 1 negative 3, 2 negative 1. Okay, next adalah kita kira. So negative 1 darab dengan ni apa? Negative 3 tolak negative 1. Okay, tambah 1 kan? So saya tak boleh tulis lah 1 minus 2. Okay, minus dengan negative 1 minus negative 6. Negative 1 minus negative 6.
So the determinant of A will be negative 4. Okay, so this is our first step. Tadi cari determinant of A. Now, kita pergi kepada step yang kedua. Our second step adalah we need to find the determinant of AX, determinant of AY dan juga determinant of AZ. Okay, macam mana nak dapatkan AX? So AX sebenarnya apa? Kita nak dapatkan X X ni maksudnya untuk first entry ni instead of 112 gantikan 112 ini dengan negative 12, 0 and negative 8. Okay, ini masukkan dekat sini. So determinant of AX is actually the determinant for negative 12, 0, negative 8, negative 3, 1, negative 1 dan 1, 1, 1. Okay, so kita nak dapatkan AX kan? So gantikan the first entry dekat first column dengan entry daripada B. So inilah kita akan ubah kepada B. Okay, kemudian kita akan cari determinant seperti biasa. Okay, so kat sini kita nak gunakan which row ataupun column untuk kita expand. So which one do you think? Kolom ketiga. Nak guna kolom ketiga. Okay, good. So kalau kolom ketiga, the sign will be positive, negative, positive. Okay. So here it will be ini atas sikit. Okay. So 1 multiply by delete first row, delete third column. So we have 0, 1, negative 8, negative 1. And then minus dengan 1 multiply by, it's minor again. So delete second row, delete third column, negative 12, negative 3 and negative 8, negative 1. And then plus 1, we multiply by, delete the third row, delete the third column. So kita ada negative 12, negative 3, 0, 1. Okay. So kat sini, 1 darabkan dengan, okay. 0 times by negative 1 will be 0. So kita ada negative of negative 8 minus, so this one pula adalah 12 tolak 8 tambah 24. So 12 minus 24 plus, and here we have negative 12 minus 0, so plus dengan negative 12 directly. Okay, here, berapakah determinant of AX? So 8 tolak negative 12 minus 12. So I get 8. So semua dapat 8 tak? Yes. Yes, okay. So this is our determinant of AX. Okay. Untuk dapatkan determinant of AY adalah benda yang sama. So determinant of AY tadi, kalau X kita gantikan dekat first column. Okay. Now untuk Y kita akan gantikan dekat second column. So element of the first column will be the same. Element of the second column will be negative 12, 0, negative 8. And kat sini third column will be the same, 1, 1, 1. Okay. Okay, now kita akan cari determinant sama seperti tadi lah. So nak gunakan row ataupun column. So kat sini saya nampak ada 101 kan. So let's Miss, kenapa dia guna simbol X, Y gitu tu? X, Y sebab dekat sini lah. X, Y dengan Z. Oh. Aha. Okay. Okay, good. Apa ni, good questions. Yeah, kita gunakan X, Y, Z tu sebabnya kita nak dapatkan the value of X, Y, Z lah. So nanti bila kita nak dapatkan the answer for X adalah determinant of AX, kita akan bahagikan directly dengan determinant of A. So nanti terus dapat jawapan dia. Now let's look at the AY. AY ini saya gunakan second row
Okay, sebab kita nampak ada kosong dekat situ. So the sign, the sign will be negative, positive, negative. Okay, so let's start dengan negative 1 multiply by its minor, delete second row, delete first column. So we have negative 12, 1, negative 8, 1. And then kita akan plus dengan 0. And then minus dengan 1 multiply by its minor. So second row, third column will be 1, negative 12 and 2, negative 8. Okay, buat step Miss, yang sama. Yes, untuk yang zero tu, so dia tidak perlu tulis dia punya apa yang modulus, bukan modulus, determine. dia punya minor tu ke? Minor. Tak payah tulis pun tak apa. Sebab dia kosong je pun nanti. And sebenarnya Miss. kalau tak nak tulis plus 0 ni pun tak apa. Boleh je buat negative 1, minor dia apa, terus tolakkan dengan 1, dia punya minor apa pun boleh juga. So 0 tu tak payah tulis pun tak apalah sebenarnya. Okay? Okay, Miss. Alright, okay. So here it will be negative of negative 12 minus dengan negative 8 minus negative 8 minus with negative 24. Okay, so now let's count using our calculator. So I get negative 12. Okay, so ini adalah determinant of AY. Okay, masih lagi perlu cari pula determinant of AZ. Okay, so AZ kita akan gantikan third column. So 1, 1, 2, negative 3, 1, negative 1. And our third column will be negative 12, 0, negative 8. Okay, and then using the same step lagi, cari determinant. Okay, ini pun kita gunakan second row lah sebab ada kosong kat situ. So the sign will be the same, negative, positive, negative. So 0 tu tak payah tulis pun okay je. So let's start with negative 1 multiply by its minor. So delete second row, delete first column. So negative 3, negative 12, negative 1, negative 8 plus 1 darabkan dengan its minor. Delete second row, delete second column. So I get 1, negative 12, 2, negative 8. And then kita akan minuskan dengan kosong. So saya tak tulis lah minus 0. Okay, so here it will be negative of 8 tambah 24. So 24 tolak 12 sebab negatif will be positif kan. So dia akan jadi tolak 12 lah. Okay. And then plus dengan negative 8 minus negative 24. Okay. So kat sini berapa pula ya? Negatif 24 tolak 12 tambah negatif 8 tambah 24. So I get 4. Okay, so saya dah dapat determinant kepada AX, AY dan juga AZ. Okay, now kita akan teruskan kepada step yang ketiga which is solve the answer. So kat sini saya buat step ketiga. Macam bentuk U pula. Okay, step ketiga adalah find our X, Y dan juga Z. Okay, so untuk dapatkan X, Y dengan Z, so tadi saya kata nak dapatkan X, dia bersamaan dengan determinant of AX divided by determinant of A. Okay, so determinant of AX adalah 8. Jadi 8 bahagi dengan determinant of A adalah negative 4. So 8 bahagi negative 4 dapat negative 2. So itulah jawapan dia. X sama dengan negative 2. And then Y. Y will be
determinant of AY divided by determinant of A. So determinant of AY adalah negatif 12 bahagi determinant of A adalah negatif 4. So kita dapat 3. Okay, and last kali Z will be equals to determinant of AZ divided by determinant of A. And kita dapat 4 bahagi negatif 4 and the answer will be negative 1. So itulah dia final answer kepada soalan ini. Okay, X apa? X sama dengan negative 2, Y sama dengan 3 and Z sama dengan negative 1. Okay, So Miss. kat sini pun dia hopefully kamu dapat recap balik semula macam mana nak cari determinant. Okay, untuk Cramer's rule ni kita banyak guna determinant lah. Okay, see you guys on our next lesson. Thank you everyone for your attention.